Ang mga estudyante, no, today, ah, kalabanan sila na gagamit ang cellphone kag nagapa-load lang sila sang unlimited nga I think 1 week, no? 1 week may mga unlimited plan na for student ang Globe kag ang Smart. Ang nakatabo is sometimes hindi malabutan isa ka semana, ubos ng load nila. Kaya ang usual nga material ang inahatag ng mga teachers is driven through videos and sometimes audio and a mixture sa mga websites na dapat nila i-open. Well, that's the new normal. Ang ini nga option sang ini nga feature sang Google Classroom will help you save data actually para sa mga students nga instead of interacting in a way nga may audio, may video, sometimes nga binuguan ay pa may collision of what you call the turns in speaking kiti because ang lag time tamaan ka hinay no. Ang Google Classroom may ari siya ginatawag nga feature nga it can create what you call questions no. Again, I'm going to use my two accounts here plus the one here in a browser uh, as a teacher. And now I'm going to start to create a question. There. Maximize ko Ayaw mo dako. Now, ang question allows the teacher to create a topic pero the Facebook lang that everybody can comment there. No? Maka-comment na mga estudyante nagma-run through man sang teacher kung anong ilagin pang sabat paagi sa text lang nga mga nga mga text mga comments lang. So paano ni siya mabrakan? For example, diri kita question. Ari, ang walang kamatayan na tanong uh, which comes first? The egg or the yan. Apa sini? Fowl. No? Ang iba egg or chicken. egg, the egg or the fowl. No? Instruction today. Uh, support your answer. No? Through writing the writing on the comment section. Okay? So, branda di 10 points mo, ano? Kung sino ang makasupport sa answer ya. Ari, na kung masugod ka mabiya sa alas 12 sa gabi, alas 11:59 sa gabi nga na Lisay. No? Okay. There. I'm going to create a topic. Ang topic ko di na para makategorize ko lang siya. Fact or myth. And then, again, if you have other plans, you can save. You can either schedule or you can discard the draft or you can simply push the ask button and then let it fly and voila. Okay. Again, sa teacher ni saya nga interface Let's go sa phone interface ng mga students. Okay. Again, will it take some time to let the question fly? Maulat kita gamay. But again, kung ang question di mag-pop out, of course,
what you're going to do is just click this one, refresh, then how about here? No activity, so click here and then refresh. Alright. So, for example, ang mauna sa bat si ang isa kong account. So, again, the question says here, i-expand ko ni para makita nyo ang ang answers. Support your answer through writing on the comment section. Okay, comment section. Now, just in case here, if you think there's an error in the question, and then ang estudyante nakasugod na open, wala na kaso, you can always edit this one. Live, live. Sa experience ko using the phone, the computer, and the internet browser, dasig siya mag-update eh. No, the live, no. But let's try it here. If it's indeed also live. Now, support your answer through writing on the comment section. It's not a comment section. Sala ko. So, is lang siya not the comment section, but rather a answer writing in the answer field. There you go. More appropriate. And let's see if ma-change diri dampi ang questions. No? Let's see. Save. Let's try to look at here kung ma-save sa mga update. Let's count from 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Probably later or longer. But if hindi siya magwa, you must always tell your students to refresh. There you go. So, nag-update ang iyang question. Okay? And so, it also follows here to refresh. Alright. There you go. Now, ang isa maunagin sa bat. Type your answer. I think unagin ang manok. Kay kung wala manok, wala man itlog. Turn in. There. Okay. Ang sabat man ng isa ay siguro unagid ang itlog kahit kung wala itlog, wala man manok. Sabat. Okay. Now, if you're going to notice, nagpitik gulpi ang diri, no? Ang answers diri, ang turned in values diri. Okay? Pero, ang ining options, pwede makalantaw si classmate student 1 ay si student 2. Pwede nila makita ang answer sang isa kag isa. Alright? Now, for example, ini si Rich Mervs ni nga kwan, si Rich Mervs ni kay John Mitchell ni siya. Now, masabat bi si Rich Mervs, ini si Rich Mervs ni masabat sabi kay John Mitchell. Ari ma-reply siya. Siguro. Una ko nung itlog mo. No? Una ang itlog kay kun wala itlog, wala may manok. Masabat man siya. Sino na lang malumlum sa manok at sa itlog. Save. Alright.
And here, kung i-refresh ini, there, may one reply ka na nagawa. Alright? Pag-click mo na, may-ari dito yun, ang guluwa. No? May ara na sa battery. Di sino ang malamlam sa manok. Pwede ko. Okay? Pwede ko pa. Okay? Of course, as a teacher, you have to remind your students or put it also on the question nga kung may ara ka mo sang something to argue, hindi lang magpersonalay, no? Just if you're going to encourage a little bit of debate and this kind of things or on the in this picture, set always some limiter no para hindi mag-inaway yung lain na iboto mga estudyante. But really, no, this helps a lot sa student ka atat na atat magsabat pero wala load. Just imagine, no? And I do believe most of the students can really compose themselves in writing rather than doing it in a oral argument or an oral answer. So I think they're more composed kung if they're going to do it in writing, just like this one. No? So para sa ako, mas nanamian ko ni kay pwede ko ma-run through. Again, ang iban nga estudyante naluoy kay kuya. Why na load? I always get those messages every day. Sir, hindi na ko kasulod kay wala na ko load. Sir, hindi na ako kasulod kay balda amo network. Sir, dabot ng amon capping kay gapa-load lang kami inang ang ina to load inang consumable. That's the term they use. So you see here, no, Google also has this kind of option or feature nga again napinsarahan ko lang din nga madiskartihan ko para sa estudyante nga hindi man sila matamaan sa load. Again, this kind of feature is really helpful, especially kung ang iban sometimes ang ilang nga ginapa-load are good for a day lang. May ara ginagambal nga sa pigado ginamon nga ginikanan. Why na ko kisa sa gasulod kay naga bantay pa ko pato. Really, pakita pa sa ako ng picture ka pato. No? And for that, I thank Google na may ari siya amo nga feature. Kay for me, it really helps a lot. And for that, I can say thank you Google.